Strike lagi guys. Yes. Mantap. Ya, mancing mania guys. Mancing mania kampung guys. Ya, mantap guys. Guys. Guys, dapat guys. Ya, ini guys. Yes, strike juga guys. Strike. Ya, guys. Kita strike lagi. Poin ketiga. Guys. Wah, oh. Guys. Muncul tadi lawak ada dekat lubang tu. Muncul lawak ada tadi dekat lubang. Dekat lubang dia awak kata orang laut. Orang laut kata bombo yang belum nari awak kadang. Guys, kita dapat guys. Nih guys, wes ikan guys. Mantap guys, mantap. Wah, ikan apa ini guys? Ikan tuna guys. Nah, ikan dapat satu guys, sudah 3 ekor. Iya adik. Nah, matikan.